नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. सगळ्या गोंयकारांक जय श्रीराम. काल देशाचो पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहेब रामेश्वरम नदीन स्नान केलें. स्नान केल्या उपरांत स्नान करून तिणें मागलां आसतलें सगळ्या जनतेक सुख, शांती, निरोगी आनी वेवस्थीत अन्न वस्त्र निवार गावचें म्हणून. तेका लागून म्हाज्या वतीन हांव धन्यवाद म्हणटा. तशेंच हांव गोंयच्या आमदारांक आनी मंत्र्यांक आव्हान करता, जे गेली 15 दीस अख्ख्या गोंयची देवळां धुवपाक लागलेले, तेंच्यांनी आतां आमच्या पंतप्रधानाक फॉलो करचो आनी मांडवीन येवन स्नान करचें, जेणे करून म्हाका दिसतलें हे खरेंच आमच्या पंतप्रधानाक फॉलो करता म्हणून. आनी तेंच्यांनी मांडवी नदीन स्नान केल्या उपरांत मांडवी नदी साफ जावची ना, पण ज्या मांडवी नदी घाण आसा न्हू, तेंकां कळटलें बाबा मांडवीन घाण केल्या पळय त्या कारणीभूत आमी आसा म्हणून. ते कारण कितें, जी कॅझिनोची घाण पेडून जेणी घातली म्हणटा तेज्या कुस्तार आयज गव्हर्मेंट चलता. तेका लागून म्हाजें स्पेशल आव्हान आसा, ते बी 8 आमदारांक जे काँग्रेसच्यान बीजेपीन गेल्ले आसा. दिगंबर कामत, केदार नायक, मायकल लोबो, राजेश फळदेसाय, आलेक्स सिक्वेरा, रुडोल्फ फेर्नांडीस आनी बाकीचे कोण, तेंच्यांनी थंय खरी घालपाक जाल्ले. तेंकां वॉशिंग मिशिनां उपकारना, तेंकां हेंची मांडवी नदी सारकी आसा, जेणे करून तेंकां कळटलें बाबा आमी ही गोंयान घाण केल्या पळय ती स्वता आमी जबाबदार आहोत. अख्ख्या देवांक फटोवन, प्रमाण जावन, देवळां पुसून आतां तुका एकूच उरला. तुमकां तर तुमची हें करपाक जाय न्हू, साफ सफाई करपाक जाय, एकूच आसा मांडवी नदी. तुमकां खरी तर धमक आसा आनी तुमी खरे पंतप्रधान फॉलो करता जाल्यार एकदां येवन 8 जाणांनी ते मांडवीन स्नान करून दाखोवचें, जाल्यार तुमकां वालोर.